Alhamdulillahi rabbil alamin summa salatu wassalam ala man la nabiyya ba'da. O kɔfɛ n badal silamalu an bɛ masa rahaman dari diɲɛ bara ɲagami diɲɛ bara fereke mɔgɔ si n'a hakili tɛ ɲɔgɔn muru tugun kama sɔrɔ fɛn min diɲɛ ka bi a ma dogo adamaden sugu sugu ra o damina min ye wele bana jugu min bara la diɲɛ kan kɔnɔnafili bana min bara la diɲɛ kan n badal silamalu an b'a kɛ di an b'a fɔ di ala le se ka dari ko ni a lara adamaden ka diɲɛ kɔnɔ fa bima kasabati aydikum an yɛrɛ na jurumunɔ ko min yɔrɔ tɛgɛra an na jogojuguya melugu kɛra an na yɛrɛlɔn beriya melugu kɛra an na filima to min tɛgɛra Alahu tagala ma ala wele lara an ka an ritu fa bima kasabati aydikum wa yafu an kathirin k'a sɔrɔ ala yɛrɛ siamanba le yafara an ye koko kɛra Alahu tagala ra n'a k'a fɔ k'a mina a bɛɛ lajɛlen ma sanga Alahu tagala bara duniya ban ka taa ka fara bana kɔfɛ biribirisaya min bara la an ka ala ka juru buru tɔnɔ yɛrɛ danna yarabi ala m'o kɛra ka ko min ka juru yɛrɛ yɔrɔ bila ten an ye se ka respirer an hakili sigi yarabi k'o le k'an ye yarabi ala m'o kɛra melubara saya sɔrɔ a kɔnɔ ka damina Sheikh Aymara kana se Dr Jabi Mustafa ma kana se an ka chef de gouvernement ma ani an kelen kelen bɛɛ ta famille kɔnɔ a bara kɛ sanga ci ye groupe yi kan dɛ famille bɛɛ bara yɔrɔ gwan saya tɔ bara kɛ k'a bara bɛɛ ma k'a bara diya ye bɛɛ a taara dɔ yi lɔnna i ta su kunna dɔ yi la wolonwula préparation na o bɛna dɔ yi ta la 40 lon ma dɔ yi ta la 40 k'a bɛn dɔ yi ta 120 lon ma a bara kɛ ko bɛɛ yi occupé a taara fɛn min se ka yɔrɔ tɛgɛ nɔgɔya an ye wele liminɛya ye ani ka Alahu tagala dari an bɛ se ka min fɔ ala le yafa an ma dɛ an jo tarɔ an ye su bana ka tire ban ka yɔrɔ tɛgɛ k'ala Alahu tagala kan ala jurumu ala tarale ka jɔn jangata jurumi ala tarale ka jɔn jeni n'a ye kiyama sinon a ɲa tɔnɔ si tɛ masaba rahamani ye k'Alahu taala kɛ k'an filɛ n'a ka fonisireya filɛri ye yarabi ala m'o kɛra fɛn min y'a jugu silama ma fɛn min y'a jugu muminu ma fɛn min y'a jugu ala ɲɛsiraɲɛbaga ma baden o le sunju ye fɛn min bɛ jɔn tɔɔrɔ o dɔw ye l'angoisse sundu le chagrin n'o k'a la adamaden kan a b'a adamaden ko siama ɲagami adamaden k'a kɔrɔ o la rasul Mustafa sallallahu alaihi wasallam a tun bɛ tagara ɲini ka Alahu tagala fɛ sanga ni waati bɛɛ ka bɔ sundu ma parce que sundu n'a k'a la adamaden kan a b'a adamaden déconcentré la désolation désespoir adamaden bɛ kɔnɔnɔ fili a fɛ ko bɛɛ lajɛlen nɔ il est dévasté il est découragé il n'a plus de souffle donc souvent a bɛ se yɔrɔ dɔ ça prend le dessus tu jettes l'éponge o la rasul sallallahu alaihi wasallam a duwawu le tɛ o ye sanga ni waati bɛɛ lajɛlen k'ala kana sundu la adamaden kan mumini kan parce que sundu n'a k'a la adamaden kan d'abord a bɛ jusu kun a b'a lanfɔndiya a bɛ jusu kun lanfɔndiya ça affaiblit le cœur ça affaiblit la foi dans le cœur a b'a adamaden ka décision a b'a retardé cɛsiri min adamaden nɔ ni dusuma kasa kana a bɛ cɛsiri min a bɛ danbila ara a b'a adamaden ka laɲini tɔrɔ l'ambition que l'homme a ça freine cette ambition
ça détourne l'ambition, le souci, le chagrin. Wallahi ala jombe kisi ama. Mbaden diambra fa wolera bi. Dinta jusuma kasa. Urubaga ya jusuma kasa. Furunyon ka jusuma kasa. Badenyaro jusuma kasa. Barake yororo. Ni k'a fɔ ko lukono yɔrɔ chauffé ni ka taga se barake yɔrɔ ou ta chauffé ni lukono yɔrɔ ye. Quand tu te retrouves encore avec tes amis, wallahi wa jugu ka tɛmɛ yɔrɔ fila min kan. Par fini, on ne sait plus où il faut mettre la tête. Adamaden ni i bɛnnifɛn ka bɔ i ɲɛfɛ dugu rɔ k'i terenra. I bɛna bori ka taga mini. Ile k'i dirige yɔrɔ min. Ile bɛnnifɛn ka bɔ ile ɲɛfɛ ka na. A b'a to minari ma. I tɛ se ka taga yɔrɔ si. Ka a ɲuman talan. Sundura ya Rabbi ala m'o kɛra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إني أعوذ بك من البرس والجنون والجزام ومن سيء الأسقام لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين ثم الحمد لله رب العالمين Ambe masa fo ka masa barkala ka masa tando masa mini furia kan masa mini barkala kan masa mini tando kan sanga ani wati bera jenna masa mi bra bi jumalomba mi di ama si yidol ayami luyro fisamande luyro kundigi urambi masa rahman dada ka fonsriyara jon mamelu bra boka duauke mɔgɔ sɔrɔ ni mɔgɔ yɔrɔ melu na fila sirira su timini ka sura ɲɛnɛmaya dɔ in na kuranna karana dɔ in na sɔlatuw karana dɔ in na zikuru kɛra mari ala an bi dari ka fonisereyara ka ta ka fara bi juma sirila ɲuman yi kan alaw tagala bɛna mɔgɔ min ka juma min na bi duniya yɛrɛ dugukolo kan k'an do hɔrɔma k'an bɛɛ lajɛlen ka bato le mina yarabi ala m'o kɛra an ka sakɛ kura yarabi ala mina an ka kɛ wagati ra ala mina an yɛrɛ ma wagati lɔn ka kɛ ka mina ɲɛ ala utala ka fonisereyara yarabi ala m'o kɛra ka kɛ sababuya ye k'an jurumu ka fari yarabi ala m'o kɛra an ya badenya yarabi ala ranya sijan ani kɛnɛya ni sutura yarabi k'ole d'an ma yarabi ala m'o kɛra an bɛ an baden bɛɛ lajɛlen fo siti sanfɛ fo duguma ka damina an bɛ nɔgɔ yɛrɛ ka san tɛnɛmuso yi ma ka san kɔrɔ n'an dɔgɔ yi ma ani an karamɔgɔ yi an b'a fɔ yi ma ko assalamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuhu alhamdulillahi rabbil alamin an bɛ bɔ ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye badenya dugawu sinjiya dugawu yɛrɛ kelenya dugawu a bara kɛ fama ye a ma kɛ ɲinangɔ ye empêchement yi tun marana bila an sen nɔ alhamdulillahi rabbil alamin an mara an yɛrɛ sɔrɔ an bɛ yafama dari an k'o kɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen fɛ an mara tan min bila n'an ma se k'an yɛrɛ sɔrɔ ka kuma ya rabbi gurupu ala sabati ala barika ala kɔrɔta ala yɛrɛ an k'a kɔrɔta mɔgɔ dɔw ye ala kana an lɔgɔ bɔ ɲɔgɔn na jako ɲuman faranko jugu k'an bɛ tanga ka bɔ ma yarabi ala m'o kɛra diɲɛ sijani kɛnɛya ka da an kelenama bɛɛ lajɛlen ma yarabi ala m'o kɛra laban laleboro ka laban nɔgɔ y'an kelenama bɛɛ lajɛlen ye do a sɔrɔ o y'a sɔrɔ ani alaw tagala boro kelen kɔrɔ k'o le kan yarabi ala m'o kɛra si dɔgɔya ka n'an baden bɛɛ tanga ka bɔ ma yarabi ala m'o kɛra
diɲɛra ban cɛ ka don cɛ ka bɔ ka samara sɛ andra ya rabbi k'an bɛɛ tanga ka bɔ ma ya rabbi ala m'o kara ala kana doni langun an dese doni min kɔrɔ ala ka doni min langun o ta fanga na limanaya na sutura k'ole dan bɛɛ lajɛlen ma ya rabbi ala m'o kara ala ka k'a nafa na baraka ala ma dira ma kiraba kanu kosɔn sɔli ala rasuli alhamdulillahi rabbil alamin badal islamalugu bɛɛ bara kɔlɔnɔ fili n'a yɛrɛ ye mɛ fɔ n y'a bila n kunna k'a fɔ ko kulu makhlukin fawka turab fawa turab danni fɛn fɛn n'a dugumakolo sanfɛ a bɛɛ lajɛlen danni ka bɔ dugu le rɔ a bɛɛ lajɛlen pusɛri le ye a bɛɛ fana bɛna siri kɔ ka kɛ pusɛri ye nous sommes tous créés à partir de la terre et nous allons tous finir en poussière. Mais pourquoi femi dani ka bɔ bɔgɔrɔ femi dani ka bɔ buguri mugurɔ i bɛ kɛ o ka jɔn ye k'o bato ka ɲina Allahu Taala kɔ ce qui a été créé à partir de l'argile, de la poussière, de la terre. Comment est-ce que tu peux être esclave de cela en oubliant le Créateur suprême, en oubliant Allah subhanahu wa ta'ala? C'est devant lui que tu vas le rendre compte, pas devant les créatures. Olu yɛrɛ ka a yɛrɛ ɲini an y'an jija an ye siran Allahu Taala ɲɛ an ye koyi kɛ Allahu Taala kosɔn an ye adamaden ye ka adamaden to yen n baden alisilamɛw an bɛɛ danni ka bɔ buguri mugu rɔ an bɛɛ bɛna siri kɔ ka taa buguri mugu le rɔ n baden alisilamɛw adamaden kan ka to siran ani jigile cɛ ani yɛrɛ kɔrɔsiri san ni waati bɛɛ. Il est important que l'homme soit entre la crainte et l'espoir et le contrôle. Adamaden kan ka kɛ siran ani jigi ani rakɔrɔsiri ka siran masa b'a la o tagala ɲɛ k'a fɔ k'a bɛ se k'i faga à chaque moment a bɛ se k'i ni tigɛ à chaque moment adamaden ni le comme l'interrupteur ni ka courant na minɛ baden alisilamɛw une fois appuyé sur l'interrupteur courant bɛ minɛ ni ka b'a ka appuyer encore a bɛ sa wallahi an bɛɛ ka souffle télé. Une fois l'ange de la mort appuie sur la détente, wallahi tu es parti. An y'an ka premier ministre ta filɛ ka taga conseil kɛ a yɛlɛkura ni mɔgɔ ye a kumara ni mɔgɔ ye ala mɔgɔ bɛ to k'a fɔ aw ɲɛna conseil kɛyɔrɔ que tu ne vivras plus que 5 heures ou bien 10 heures de temps a b'a fɔ ko pourquoi ka bɔ conseil la ka se a saya wagati mala nana 10 heures de temps bɔra ala donc c'est comme l'interrupteur donc adamaden dɔ ka siran k'a jɔrɔ i kan ka mun de kɛ i y'a bagara bɛrɛbɛrɛ o kana i ɲakɔrɔ bɔ o kana sɛya i ɲɛnɛ parce que ile yɛrɛ t'a lɔn ile bɛna bagara min kɛ ni ala n'a minara n'ala m'a mina i y'a bagara bɛrɛbɛrɛ dɔgɔya i ɲakɔrɔ sanga ni waati bɛɛ toujours tu essaies de faire beaucoup encore tu fais l'effort sur toi a n'a filasiri a kuranna karan a wuruji i cɛsiri a ma a n'a fila sundo a saraka bɔ i cɛsiri a bɛɛ lajɛlen ma i kana fɔ k'an bɛra n'a fila caman siri i kana fɔ k'an bɛra su caman don an bɛra wurudi caman kɛ est-ce que an mina ou an ma mina point d'interrogation adamaden fana ni kan ka siran baara ta dɔgɔya ɲɛ baara fana ni baara jugu kana dɔgɔya i ɲakɔrɔ k'a fɔ k'ala tɛna nimina min kosɔn baara jugu i kana minimiser k'a fɔ non
Dieu ne va pas me prendre pour ça. Allah masali fa'alun lima yurid mika ja'a lekara. Ame masaba rahman dari. Sutrani jigma fanira wasara. Ko dambera jenma ya rabbi ala mokara. Nala soso bakatun kalon. Femi yerem naro kabo ala sosoma. Dagamumi ala baturo. Kire détaché kabo shitana bro. Kabo nika esclavagiro. Dagamumi wura. Wallahi ni sitete son. Wa nitigi sitete son kale to shitana bro jonyara. Et Allah, ala bateau. C'est en cela nous puisons notre énergie. C'est en adoration que nous sommes forts. C'est en adoration que nous pouvons progresser. C'est en adoration que nous pouvons atteindre le plus haut sommet de la foi, de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que nous serons acceptés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est en invoquant Allah subhanahu wa ta'ala abondamment que nous allons tisser le lien d'amitié entre nous et notre Créateur. C'est en cela que nous allons avoir l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est en cela que nous pouvons avoir la paix du cœur. Car Dieu dit dans le Coran, Allah bi zikrillahi tatma'innul qulub. C'est en invoquant Allah que nous allons avoir la tranquillité du cœur, que nous allons avoir la paix du cœur. Nos cœurs seront apaisés. Mais en dehors de cela, c'est le souci, c'est le chagrin. C'est les problèmes sur problèmes que Dieu nous donne la bonne compréhension. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, summa kefa. Allahu waliyyu salihin. Wa bihi nasta'in. Walhamdulillahi ala kulli halin. Ambe demeini ala ta'ala fe. Ambe ala ta'ala le tando sanu watibe. Ana nimi kerifara amma ya rabbi kan ni wole me ambro aka kerifara ya rabbi ala mokara. Ana kerifara amma nimi ni asinima agbeni. Amina kerifama fe na sirko lumina. Kataka soro gbayami abro. Allah, Allah kana to anya antashi. Allah kana to anya nogo. Allah kana to anyi ko nimi soro ambro. Fala bita hanguno la femi koson. Parce qu'à fora kad aflaha man zakaha wa kad khaba man dasaha. Mɔgɔ bara jigima fa mɔgɔ bara kuna wure. Mɔgɔ min na ni seninyara. Mɔgɔ bara jigima fa mɔgɔ min na ni seninyara. Heureux sont ceux qui ont préservé leur âme. Ils ont préservé l'éclat de leur âme. Ils ont purifié leur âme de tous les péchés. Et mobra bono, momina nimi pietinira. Kan nido bogoro, kan ni nogo, ni ala sosoi. Utira mobra bono, dunia ora bono kiama. Kana ka boma rabi ala mokra. Mbadal islam alu. Dia ire konono fili soli. Dia sege soli. Atakato sega ko se ko to sege. Imasi da Adam ye. Ala n'a dana kabila jinɛ kɔnɔ fɛn bɛɛ rajɛnu aburo. Bagara tɛ ye foyi tɛ ye tarate borara a tɛ sɛgɛra hami tɛ ye. Dieu lui avait accordé toutes les choses au profit d'une seule chose. Ka fɛn bɛɛ rajɛnu daga a ye. Mais dɔ fɔ ko fɛn kelen pe k'a kana se o ma. Adamaden ka landa mi ye. Hali ni ka fɛn waa kelen d'a ma. Mais kota foka kana tugumina anya mina welewe. Donc femi adama demburu atu unafalon.
o tanya ne foyi ye fo min tɛ aburo ni ka magasin belebele rafa magasin den fila ka rafa ka di ibuna adamaden ma sini ni jama na wala a bɛ sigi nin to ko nin to ka sabanan sɔrɔ k'o tun bɛ diya ye on n'a jamais assez Seydina Adam a n'a yiridonna a n'a yiriden donna ala nana jigira dugukolo kan ala kana sɛgɛn damina maɲumako damina kirikiri damina Seydina Adam o maɲumako kisi tɛ a ma min kɛ o baara gbɛlɛn tɛ a ma min kɛ a ma laha sɔrɔ duɲa kɔnɔ Seydina Nuh alayhi salam Aboul Bachar Thani c'est à partir de lui que l'humanité a été reproduite. Sabu mina tufana jinna ni min kɛ nin diɲɛ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen le inondé ni ka ji la yɔrɔ bɛɛ kan ka adamaden bɛɛ tɔɔrɔ m'a fɔ m'elu donni Seydina Nuhu ka kunun kɔnɔ c'est à partir de ceux-là même que l'humanité a été encore reproduite. O Seydina Nuhu sanji 50 sanji 1000 sanji 50 le n'a jɛna o ra sanji 900 sanji 50 a ka mɔgɔ wele ka taga Alahu Taala ma a b'a gosi ka taga la sunungun na ani dannifɛn le tun domini kɛra minan kelen kɔnɔ ala n'a ka évanouer ka kirin n'a ka wuli ko a n'a Alahu Taala ta kuma ɲɛfɔ e ɲɛnɛ bisiri kun t'u juma ye est ce que a n'a sɔɲɛri le kɛra wa est ce que a n'a dɔlɔ le mina wa est ce que a n'a jɛnɛya le kɛra wa tout simplement k'a ko ko an ye ala ta kɛ Seydina Nuhu o bɔra timi duniya min kɔnɔ yan ni ko al'umma n badal silamalu est ce que Seydina Ibrahim Khalilullah o mara fili tasuma kɔnɔ wa ala ko min ma ko n teri cɛ ala presque 3 mois a ye k'a tasuma a ye k'a lɔgɔ ɲini kana kɛ ɲɔgɔn kan il a été jeté dans le feu ardent ala est ce que a n'a sɔɲɛri le kɛra wa est ce que a n'a jɛnɛya le kɛra wa tout simplement parce que a ko ko ala ninnu bɛɛ n'a sɛgɛ sɔrɔ a duniya kɔnɔ n bada alisilamɛw ala n'an ka bɔ yen Seydina Ibrahimaw ta dencɛ 120 ans cɛkɔrɔba ma den sɔrɔ o bara n'a den kelen min sɔrɔ Dieu l'a éprouvé encore qu'il n'a qu'à immoler cet enfant ala voilà encore une épreuve vraiment difficile après 120 ans de mariage pas d'enfant. Le seul enfant que Dieu lui a accordé, Dieu lui demande encore d'égorger cet enfant-là pour tester sa foi. Et nous, kaka nous, anya kara chodi. Nous, kaka nous, anya mule fora. Et kobra timidian kono dem badal islamalo. La hati dianro. Naam, alhamdulillah rabbil alamin. Kole tena ke diɲɛ kɔnɔ bi k'a fɔ ko min ɲɔgɔn zima timi Seydina Yusuf ni ka cɛɲa talan fila ala na parti kelen le dira ale ma dɔ a tɔ kelen nɔ ɲi adamaden tɔw ra Seydina Yusuf ka histoire filɛ kɛ ka taa faden bolo ka taga fili kɔlɔn depuis il s'est retrouvé vendu comme esclave. Et de là encore, il se retrouve en prison. Le plus beau, la plus belle créature, le plus beau gosse du monde. Wa parcours flé, de problème en problème. Mais ablane kasura, moule kosson. Est-ce qu'on a détournement les krawa? Est-ce qu'on a moui jamfara lewa? Est-ce qu'on a dollar les mina ou bien on a seigneur les krawa? Tout simplement parce qu'il a refusé de forniquer. Parce que abriba jene yakera ni zulay kay mi masa cɛ muso ye muso min
na damaden bɛɛ min na tara a yɛrɛ ye wa n'a yɛrɛ di a ma a y'i fila pe bon ko hayita lak ko ala ko je suis à ta portée ko n'a k'i diya a kɛ na mais a ko inni akhafullah rabbal alamin k'ale siranna Alahu taala ɲɛ innahu rabbi akramani ala ko masacɛ bɛra n boɲɛ n tɛ se ka a janfa il m'a honoré le roi m'a honoré je ne peux pas le trahir ala mɔgɔ jori le bi ni mɔgɔ mara kɛ sababu ye k'olu bɔ nɔgɔrɔ olu bɛra olu muso détourné mɔgɔ jori le bi ɲabarakɛ olu ma k'olu héberger olu bɛra taa kɔnɔ la lutigi denmuso ra madal islamalu o alɔnu an ma Seydina Yusuf ka kisa mɛn wa ele ta ciɲɛ bɛ se k'o ta sɔrɔ wa i bɛna tigi ɲɛbɔ muso min fɛ nin o bɛ se Zuleyika rɔ wa abadan Seydina Zakariya ka sita ka tɛgɛ fila Seydina Zakariya jugu in n'a wele karara ala ka nabi ɲuman ala ka mɔgɔ ba ala ɲɛsiranɲɛbaga ala lɔnbaga Allah. Voilà la manière dont lui, il a été exécuté. Ka shike ka achifla. O fana nyami ma Zakaria fana ni kɔfɛ Seydina Yahaya fana kentele. Allah ka bori jugu ɲɛ. Ka dugu bila a y'a kɔ fo ka taga don tu kɔnɔ. A borira a y'a kɔ. Yirika natɔ ye ko na ikiri fani ma. Yirika yɛrɛ dayɛlɛ a ka don yiri kɔnɔ. Mais a fani kunto ni kɛnɛma sitana kana o mina k'o yira a yira ala a ye ka yiri tigɛ jendera ka a tɛgɛ fila Seydina Yahaya ala tout simplement parce que a ko k'an y'a lakɛ kelen a ko k'an ye jogojuguya dabila voilà pourquoi il a été exécuté madal islamanu Seydina Dawuda maɲumako kisi a tɔ tɛ Seydina Dawuda min denkɛ wani kɛra Seydina Sulemani ye min na diɲɛ marara o facɛ a lɛnsiranɲɛ ko tɛ mais ninnu si ma duniya ji duman min maɲumako ani sɛgɛ a bɛ jaluta faga lo min na o lo ma diya le guerrier le soldat ala mais n'u n'a min bɛɛ kɛra Alahu taala le kosɔn na ala mɔgɔ si ma mara timi diɲɛ kɔnɔ Seydina Isa alayhi salam sɔnja ni ɲani k'a sika la ɲakɔrɔ fo Alahu taala yɛrɛ ka a ta kara yɛlɛ sanfɛ Dieu même l'a soulevé vers les cieux ko fo n'a ye k'a pendu k'a gbanga yiri la ala ka pointi ko fo ay ka gbanga a boro ka gbanga a sen a ye min yira kura ran Seydina Isa tɛ lakad shubi Allahu ala na Seydina Isa sawula image le bilara a yɛrɛ dɔ kan a ye n'a wele min nana k'o pendu sinon Seydina Isa Alahu taala ka se kɔnɔ ye Allah mais pourquoi on voulait le pendre parce que a ko ko la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a ye seli yɛrɛ ka nabi ɲuman ba ma Muhammadul Mustafa sallallahu alayhi wa sallam diɲɛ tɛ so ye dɛ n badal silamalu an y'an bolo bɔ diɲɛ ra diɲɛ sunkuru min ye a muso min ye a tɛ cɛ si ta firiya siri la diɲɛ muso min ye a sen tɛ lara duguma n'a tɛ cɛ dɔ kan na a cɛ dɔ le kan na diɲɛ muso min ye ale le cɛ furu sara cɛ si tɛ sira ale furu sara diɲɛ muso min ye a cɛ kundansigibaga tɛ n'a tɛ dɔw kun a dɔ le kun a dun tɛ mɔgɔ si ta landa siri la mɔgɔ si dɔ ma se ka a sɔrɔ ka wasa a rɔ ale le mɔgɔ tora ye mɔgɔ fana ni tɛ sira ale tora ye
dɔ k'i ɲamuru diyara i ni janfali a bɛ ni janfa wallahi i dɔ tɛna se k'a sɔrɔ fana ka i nimisi wasa i tɛna se ka satisfait diyara abadan ili muhamadu ba filɛ alayhi salatu wasalam tɔyifa ka i ka gbɛn kara bɔ dugu kɔnɔ na'am a bɛ bɔ makan lo min na k'a kun la tɔyifa ka su man di tere man di ko fɔ a y'a bila kaso la walama a y'a faga walama a y'a bɔ dugu kɔnɔ idh yamkuru bika alladhina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin lo min na i bɛ taa dabari siri daru nadwa ko an y'ale cɛ min an y'a bila kaso la kana se ka bɔ k'Alahu tagala ta fɔ mɔgɔ ɲɛna parce que an y'a di cogoya min na n'a ka kuma ni mɔgɔ ye a b'o convaincu walama an ye jɛyara k'a faga walama an y'a bɔ k'ara wa en exil tout simplement parce que a ko ko la ilaha illallah muhammadu rasulullah a ye dɔ ma to i k'ara bɔ a b'i kun latɔ fa ka lo min na a ma diya olu ka ba ka lagalatɔ ni nalomara bɔ ka gbara kɛ ka bon ala a tun ɲinina joli le ma a bɛ nɔgɔ cɛ yɛrɛ olu k'i nisiga ɲɔgɔnmɛ denzo ka ta k'a kɛ a ka ala amarigo den ka jigi rasulu ka sanji 3 makan kɔnɔ mɔgɔ tɛ sanni feere kɛ n'a ye mɔgɔ tɛ furu kɛ a ma mɔgɔ si tɛ mako don a ye adamadenya ko la ala ka i to a yɛrɛ ma min bɛɛ bɛra kɛ silamɛya le kama pour que n'u se ka silamɛya sɔrɔ cogoya min na bi n baden ile le bɛ i ɲɛmuru diyara k'i kɔ don ala rɔ e tɛ foyi kɛra ma fɔ kojugu gansan mission min ilera kana dugukolo kan ile bɛra ɲina o kɔ wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun jinɛ na adamaden ma da Alahu taala bolo fosi kama fɔ ka Alahu taala bato ile bɛ détourner ka bɔ o bato ma. Tu as donné dos à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et tu t'es dirigé vers la passion de ce monde. Allah Allah tube ko ɲuman d'an ma, Allah faamuyali ko ɲuman d'an ma, juma hara Allah d'an ma, a jatigɛ n'a sɔnja a n'a ma subana balawu k'an bɛɛ tanga ka bɔ ma yarabi Ala mɔgɔ kɛra an donna ni kiyama Ala aranya kiraba kanu kosɔn sɔli ala rasul.